قاعدہ آپ نے ذہن نشین کر لیا، قاعدہ یاد کر لیا اور اس کو ایک مرتبہ دماغ میں فٹ کر لیا اور اس کو میمورائز کر لیا، تو انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کبھی بھی آپ وہ غلطی نہیں کریں گے جو عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب اور دیگر گروپس میں شیئر کرتے جائیں تاکہ وہ تمام لوگ جو قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جہاں یہ فائدہ مند ثابت ہو تو وہیں ہمارے اور آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو حمزہ وصل کے بارے میں بتایا تھا۔ حمزہ وصل کا سبق اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے یا اس کو سماعت نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور سماعت فرما لیں۔ میں آپ کو جو اسباق پڑھا رہا ہوں یہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے یعنی بگنرز کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے اگر وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے تو وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا ہے۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ان تمام ویڈیوز کو جو میں نے تعلیم و قرآن کے نام سے اپلوڈ کیا ہے آپ اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حمزہ ساکنہ پر مشتمل ہے۔ حمزہ ساکنہ کو حمزہ ساکن بھی کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کیا ہے؟ حمزہ ساکنہ دراصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جو ساکن ہو، یعنی جس حمزہ کے اوپر جزم لگا ہو۔ حمزہ کے بارے میں اب تک ہم نے یہ جانا کہ حمزہ کی ایک شکل ہے اور وہ معروف اور مشہور شکل کیا ہے جسے ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، وہ شکل یہ ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھو کہ بیٹا یہ کیا ہے، لیکن حمزہ کی اور بھی شکلیں ہیں۔ وہ کون سی شکل ہے؟ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا، یعنی حمزہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، حمزہ کبھی واو کی شکل میں آتا ہے اور حمزہ کبھی یا کی شکل میں آتا ہے۔ تو حمزہ کسی بھی شکل میں آئے وہ حمزہ حمزہ ہی رہتا ہے، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر حمزہ ساکنہ ہو یعنی حمزہ کے اوپر جزم لگا ہو، حمزہ کے اوپر کیا لگا ہو؟ جزم لگا ہو، تو ایسی صورت میں اس حمزہ کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں اور اس حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ اگر حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر نہ پڑھا گیا تو یہ غلطی شمار ہوگی اور یہ ایسی غلطی ہے جس کو قرآن کی زبان میں، تجوید کی زبان میں لحن جلی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ایسی غلطی جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ غلطی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر حمزہ ساکنہ ہے یعنی حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا، یہ ان کو معلوم نہیں ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ لحن جلی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ایک زبردست غلطی کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کبھی حمزہ بشکل الف، کبھی بشکل واو، کبھی بشکل یا استعمال ہوا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو قاعدہ ہے اس قاعدوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ اگر حمزہ کے اوپر جزم ہو، اگر حمزہ کے اوپر جزم ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ایک چھوٹی سی علامت جب کسی بھی حرف کے اوپر لگ جائے تو وہ اس کو ساکن کر دیتا ہے، یعنی اگر نون پر لگ جائے تو نون ساکن، واو پر لگ جائے تو واو ساکن، با پر لگ جائے تو با ساکن، اسی طرح سے اگر حمزہ پہ لگ جائے تو حمزہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو جب کبھی بھی حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکا دے کر کے پڑھتے ہیں۔ اب آئیے ہم ان مثالوں کو دیکھتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ جہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہوگا اسے جھٹکا دے کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے یوم یأتیہم، یوم یأتیہم، اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر یا کو جھٹکا دیا، میں نے یأتیہم میں نے کہا، کیا کہا؟ یأتیہم، میں نے یاتیہم نہیں کہا، یاتیہم، یعنی یہ غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گیا تو الف مدہ بن گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب الف مدہ ہو تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ الف
नहीं है, बल्कि यह हमजा है। यह हमजा बशक्ल अलिफ है। क्या है? हमजा बशक्ल अलिफ। ये जो है यह हमजा बशक्ल अलिफ है। जब यह हमजा ना होता तब यह अलिफ मद्दा बनता, लेकिन चूंकि इसके ऊपर हमजा लग गया अलामती तौर पर और उसके ऊपर जज्म भी लग गया, लिहाजा मालूम यह हुआ कि यह हमजा साकिना है। लिहाजा अब इसको हम झटका देकर पढ़ेंगे, हम इसको अलिफ मद्दा की तरह नहीं पढ़ेंगे। यानी हम इसको यौम यातीहिम नहीं बल्कि यौम यातीहिम पढ़ेंगे, यौम यातीहिम। तो आप ये कायदा याद रखें कि अगर हमजा पर जज्म है, हमजा साकिन है, तो ऐसी सूरत में उसे झटका देकर के पढ़ेंगे। इसी तरह से दिहाका। अब आप देखिए इस मिसाल में मैंने काफ को झटका दिया। यहां पर यह जो अलिफ है यह अलिफ मद्दा नहीं है बल्कि हमजा बशक्ले अलिफ है। यानी यहां पर हमजा साकिना है, क्योंकि हमजा के ऊपर आप देखिए कि जज्म लगा है, हमजा साकिन है, लिहाजा अब इसको हम झटका देकर पढ़ेंगे। इसलिए कि कायदा यही है कि जब हमजा के ऊपर जज्म लग जाए यानी हमजा साकिन हो जाए तो ऐसी सूरत में हमजा को झटका देकर के पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? हम इसको कासन दिहाका नहीं पढ़ेंगे, यह गलती शुमार होगी। इसी को लहन जली कहा जाता है। इसी तरह से लक़द जिअता। अब आप देखिए कि मैं यहां पर जिअता, मैं जिम को झटका दे रहा हूं। क्यों झटका दे रहा हूं? इसलिए कि यहां पर हमजा साकिना है और कायदा क्या है कि अगर हमजा साकिना हो, हमजा के ऊपर जज्म हो, तो ऐसी सूरत में उसको झटका देकर पढ़ेंगे। तो हम इसको लक़द जिअता पढ़ेंगे, लक़द जीता नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से और मिसालें हैं, ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी। अब आप देखिए ला तअखुज़, ता मैंने ता को झटका दिया, क्यों? इसलिए कि यहां पर हमजा साकिना है, हमजा बशक्ल अलिफ है, हमजा के ऊपर जज्म लगा है और कायदा है कि अगर हमजा साकिना हो यानी उसके ऊपर जज्म लगा हो तो ऐसी सूरत में हम उसको झटका देकर पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? ला ताखुद, ला ताखुद नहीं, ला ताखुद नहीं तो वही गलती करेंगे, यानी अलिफ मद्दा समझ ले कि हम इसको अलिफ मद्दा समझने लगे। ये अलिफ मद्दा नहीं है। अलिफ मद्दा उस वक्त बनता जब इसके ऊपर हमजा साकिना ना होता। तब देखिए अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर जबर आ जाए तो ऐसी सूरत में अलिफ मद्दा बनता है, लेकिन जब अलिफ के ऊपर हमजा साकिना लगा हो तो ऐसी सूरत में हमजा बशक्ले अलिफ हो जाता है और उसको झटका देकर पढ़ते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, वला बिरअसी। अब आप देखिए कि मैंने यहां पर रा को झटका दिया। क्यों झटका दिया? इसलिए कि यहां हमजा बशक्ल अलिफ है, हमजा के ऊपर जज्म लगा है, हमजा साकिना है, इसलिए हम इसको झटका देकर पढ़ेंगे। हम इसको वला बिरासी नहीं पढ़ेंगे, वला बिरासी नहीं, वला बिरअसी, इस तरह से पढ़ेंगे। इसी तरह से और मिसाल हम देख लेते हैं। तो उज़ूननी। अब आप देखिए कि मैंने यहां पर ता को झटका दिया। क्यों झटका दिया? इसलिए कि यहां पर हमजा बशक्ल वाव है। कैसे पता चला? इसलिए कि यहां वाव तो है लेकिन इसके ऊपर हमजा लगा है और उस हमजा कैसा है? साकिन है, उसके ऊपर जज्म लगा है, लिहाजा हम इसको झटका देकर पढ़ेंगे। इसको हम वाव मद्दा की तरह नहीं पढ़ेंगे। यानी अगर हमने ऐसा पढ़ा तुज़ूननी, तुज़ूननी, तो यह गलत हो जाएगा, यह लहने जली में शुमार होगा। तो हम इसको झटका क्यों देंगे? इसलिए कि यहां हमजा बशक्ल वाव है। पता कैसे चला? इसलिए कि यहां पर हमजा साकिना उसके ऊपर लगा है। तो कैसे पढ़ेंगे? तुज़ूननी, तुज़ूननी। इसी तरह से इक़रा बिस्मी, इक़रा, रा झटका दे रहे हैं, रा को हम क्या कर रहे हैं? झटका दे रहे हैं। इक़रा, क्यों झटका दे रहे हैं? इसलिए कि यहां पर हमजा साकिना है और हमजा बशक्ल अलिफ है, लिहाजा हम इसको यहां पर इक़रा बिस्मी नहीं पढ़ेंगे। इक़रा बिस्मी कि अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है तो अलिफ मद्दा बन गया, ऐसा हरगिज नहीं। हमें यह देखना होगा कि वो अलिफ कहीं ऐसा तो नहीं कि हमजा बशक्ल अलिफ है।
अलिफ मद्दा उसी वक्त बनेगा जब उसके ऊपर हमजा साकिना ना हो या कोई हरकत ना हो, जब ये बिल्कुल खाली रहेगा, यानी इस तरह से, तब जाकर के ये अलिफ मद्दा बनेगा। अगर इसके ऊपर हमजा लगा है और वो भी साकिन है तो ऐसी सूरत में वो हमजा साकिना होगा और ये हमजा बशक्ल अलिफ होगा, लिहाजा इसको झटका देकर पढ़ेंगे, इसको हम खींचकर नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? इक़रा बिस्मी। इसी तरह से इल्ला नब्बअतुकुमा। अब आप देखिए कि मैं यहां पर नब्बा मैं झटका दे रहा हूं। क्यों झटका दे रहा हूं? इसलिए कि यहां पर हमजा साकिना है, यहां पर हमजा बशक्ल अलिफ है। इसको नब्बातुकुमा नहीं पढ़ेंगे, नब्बातुकुमा नहीं बल्कि नब्बातुकुमा। झटका इसलिए देंगे क्योंकि ये हमजा बशक्ल अलिफ है, इसके ऊपर अलामती तौर पर हमजा लगा हुआ है और फिर वो हमजा साकिन भी है। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा? इल्ला नब्बअतुकुमा। इसी तरह से बितअवीलिही, बितअवीलिही। अब आप देखिए कि यहां पर ता झटका दे रहे हैं, ता। यहां पर हम बितावीलिही नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि यहां पर हमजा साकिना है, हमजा साकिना है, हमजा बशक्ल अलिफ है, लिहाजा झटका देकर पढ़ेंगे। यअकुलु मिन्हा, यअकुलु मैं झटका दे रहा हूं, यअकुलु मिन्हा। अब मैं यहां पर झटका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर हमजा साकिना है और हमजा बशक्ल अलिफ है, लिहाजा इसको झटका देकर पढ़ेंगे, इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे, याकुलु मिन्हा नहीं पढ़ेंगे, यअकुलु मिन्हा पढ़ेंगे। तो दोस्तों साथियों, अगर कायदा आपने ज़हन नशीन कर लिया, कायदा याद कर लिया और उसको एक मरतबा दिमाग में फिट कर लिया और उसको मेमोराइज कर लिया, तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत के वक्त कभी भी आप वो गलती नहीं करेंगे जो आमतौर पर लोग गलतियां करते हैं। यानी हमजे साकिना को झटका देकर के नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हमजे साकिना को यूं ही खींच खींच कर पढ़ जाते हैं। तो यह गलती ना हो, इसलिए हम इस कायदे को याद रखें। कायदा क्या है? हमजा किसी भी शक्ल में हो, हमजा हमजा रहता है। हमजा के ऊपर अगर जज्म लगा हो तो हमजा साकिना बन जाता है और हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर के पढ़ते हैं। हमजा चाहे अलिफ की शक्ल में आए, हमजा चाहे वाव की शक्ल में आए, हमजा चाहे या की शक्ल में आए, अगर वो साकिन है तो ऐसी सूरत में उसको झटका देकर के पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा इक़रा यअतीहिम कअसन दिहाक़ा लक़द जिअता ला तअख़ुज़ ला बिरअसी तुअज़ूननी नब्बअतुकुमा बितअवीलिही यअकुलु मिन्हा। तो कुरान मजीद में जहां कहीं पर भी अगर हमसे साकिना आता है, अगर हमको कायदा मालूम होगा तो इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक है हमसे साकिना अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।